पानीय जल व्यवस्था को नहीं सरकार अभिज्ञता सरकार कार्यकलाप को आपण मान पाखे रखापी चाहे। सरकार जिते बेले दायित्व नेले से समय पानीय जल आम चैलेंज आज आम पानीय जल व्यवस्था चैलेंज अच्छी किंतु तारी मध्य वर्षे 2 मास भितर जो आम काम करूँ से कमर भी आभिमुख्य आपण मैंने ओडिशार 4.5 कोटी जनता जानिबार भी आवश्यकता मन करुछि। सही दृष्टि नहीं आम 207 मेगा प्रकल्प माध्यम लोकों को पानी देवाई निष्पत्ति नहीं। वर्तमान सुधा यशस्वी प्रधानमंत्री लक्ष्य भितर हर घर जल एवं ओडिशार मुख्यमंत्री लोकों स्वच्छ पानी व्यवस्था भितर आम 18टी प्रकल्प समस्त परिवार को आम हर घर जल व्यवस्था करिछु। यारी मध्य आम अगस्ट मास रे आहुरी 21टी प्रकल्प आमर संपूर्ण हब एवं सेप्टेम्बर शेष सुधा आम आहुरी 11टी प्रकल्प आम संपूर्ण करिबु एवं डिसेम्बर सुधा आम आहुरी 22टी प्रकल्प संपूर्ण करिबु। समग्र प्रकल्प वास्तुर आम रखिथिलु P1 P2 आम वास्तुर रखिथिलु। ये वास्तुर प्रकल्प 2016 मसीहा ठारू आरंभ होइतला। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 भितर आम संपूर्ण करुछु। और आवेगतार विषय होछि जो माने 16 मसीहार दायित्व नहीं ये काम को कार्यकारी करिबा पय प्रयास करिथिले सेमानक माध्यम रे जो लोकंक पाए पानी पहुंचीबा कथा से पानी पहुंचीबा व्यवस्था भितर लोक माने आतुर होई अपेक्षा करिथिले किंतु आमे ए वर्षर जो दायित्व नैछु से दायित्व भितर मो विधानसभा रे भी ये प्रश्नर उत्तर रखिथिली एवं विश्वास भरोसा दे लोकों को आमे काम देइथिलु एवं जो विभिन्न समय को आमे कार्य को नहीं आमे जो संकल्प रखिथिलु से संकल्प भितर आमे किछि आम पानी पहुंचेबार विलंब होइथिला। से विलंब दृष्टि आमे ओडिशा प्रदेश आमे 29,512 नलकूप विभिन्न जिला विभिन्न डिविजन को आमे ए वर्ष ही आमे सेंक्शन करिथिलु। आ से सेंक्शन भितर वर्तमान सुधा 20,811टी नलकूप खनन हुई नलकूप माध्यम रे लोक माने पानी पाई पारले जहा फल रे कि विगत दिन रे आपण मानक माध्यम रे लोकंकर विभिन्न आंदोलन विभिन्न रास्ता रोक ए प्रकार अनेक गुडी विषय देखा जाउतला। से विषय गुडाक दूर हो पारिछि एवं सबुठार बड़ कथा है जो आमे विभाग माने हमर अच्छी विभाग रो विभिन्न जो एजेंसी गुडाक काम करूछंती एजेंसी गुडाक आमे 4 ରୁ 5 पर्याय आमे पेनाल्टी रखिछु। पेनाल्टी रो कारण हला विगत दिन रे पेनाल्टी होतला एथरा आमे प्रत्येक दिन पेनाल्टी रखिछु इभिन ए पेनाल्टी भितरे से माने काम करिवे एवं तारी भितरे संपूर्ण करिवे एवं केवल आमे विभाग रो जो माने अछंती विभिन्न अधिकारी जहार दायित्व कि से मेगा प्रकल्प उपरे अछि हमर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो एसी हो समस्तंकर अकाउंटेबिलिटी आमे हमर विभाग अनुभव करी सेमानको भी आमे एक्सप्लेनेशन नोटिस करूछु
ତା ସତ୍ତ୍वे ଆମେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତି ହୁଏ ଆମର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆମର ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବି ସମୟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହବ। ଏ ପ୍ରକାର ବି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ଖବର ଦେଇଛୁ, ଚିଠି କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବାର ବି ବିଭାଗ 7 ଦିନରେ 2 ଥର ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ରେଲୱେର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଫରେଷ୍ଟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, NH ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, RT ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, RNB ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହଉଛି, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଘଟନ ହେଇଛି, କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ପାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି, କୋଉଠି କଟି ଯାଇଛି, କୋଉଠି ଲିକେଜ ହଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି 7 ଦିନରେ ଥରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସମାଧାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏ ସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆହୁରି ଯୋଉ 207 ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହୁଥିଲି, ବାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଆମେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଯୋଉ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପ୍ରତି ବି ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତନ କରି କାମ କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଏ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଯୋଉଠି ଗାଁରେ ଯୋଉଠି ବି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,27,570 ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। 27,570 ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ କରିଛୁ। ଆମେ ସେଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି କେମିତି ହେଇପାରିବ, କୌଣସି କୀଟାଣୁ ମୁକ୍ତ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ବିଭାଗ